اپنی کونسلر سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہر روز اسی روڈ سے آنا جانا رہتا ہے اور آپ دمزنا میں کئی بار آ چکے ہیں. آپ نے ایک بار یعنی ہمارے اس اریگیشنز کنال کے بارے میں، زمین کے بارے میں لوگوں کو ایک بار بولنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ آپ نے پورے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ٹیم لا کے موضوع پرتک سے کے پورے ہیڈ ورک کے اوپر لے گئے، لیکن آپ نے ایک ہیڈ ورک سے ان کو محکمہ بلاک اور اریگیشنز نے تیار کر کے دے دیے. پچھلے سال بھی، اس سال بھی 3 کے اوپر کام کیے، لیکن دمزنا کے اس اسکول کے اوپر کسی کا نظر نہیں گیا، نہ اریگیشن کا اور نہ محکمہ بلاک کا. لہٰذا یہ اسکولس کے ہیڈ ورک تقریباً یہاں ہیڈ ورک سے دمزنا تک تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، اور یہ پچھلے 2 سالوں سے بالکل سوکھے ہوئے ہیں. اس پہ پانی کے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تقریباً 7 اریگیشن کنالز کے کول ہے، کولس کے ہیڈ ورک ہے. ان میں سے سب سے اوپر ہمارے دمزنا کا اریگیشنز کنال کے ہیڈ ورک ہے. جب ٹیم آئے تھے تو باقی جگہوں پہ، باقی اریگیشنز کنال کے ہیڈ ورک پہ جا کے ان کا جائزہ لیا، لیکن سب سے اوپر جو حالیہ جولائی مہینہ 2025 علاقے سر کے موضع پرتکچے کے نالے میں اچانک باڑھ آنے کی وجہ سے بہت سارے اریگیشنز کنال کے ہیڈ ورک کو نقصان پہنچے، اور ساتھ میں جتنے بھی JJM کے پائپ لائنز اس نالے میں بچھائے تھے وہ سارا سیلاب کے زد میں آئے. لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جو نقصانات کا جائزہ لے سکے، اور ٹیم آئے، موقع پہ گئے، لوگوں سے پوچھے، اور شاید اس کا رپورٹ گورنمنٹ کو سونپ دی گئی ہوگی. لہٰذا اس نالے میں تقریباً 6 سے 7 اریگیشنز کنال کے ہیڈ ورک ہے، جس میں سے 3 کو محکمہ اریگیشنز اور بلاک ڈپارٹمنٹ نے بنا کے ٹیمپریریلی لوگوں کے کھیتوں کو پانی پہنچائے، لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کی، جس کے لیے ہم محکمہ بلاک اور اریگیشن کا بہت ہی مشکور ممنون ہے. اور ساتھ میں ہم محکمہ PHE ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے 3 محلہ بیاما پرتکچے، یوگما پرتکچے اور گوما پرتکچے کے لوگوں کو صاف پانی بذریعہ سرفیس پہنچا کے لوگوں کو راحت پہنچایا. اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نالے میں تقریباً 7 اریگیشن کنالز کے کولس کے ہیڈ ورک ہے. ان میں سے سب سے اوپر ہمارے دمزنا کا اریگیشنز کنال کے ہیڈ ورک ہے. جب ٹیم آئے تھے تو باقی جگہوں پہ، باقی اریگیشنز کنال کے ہیڈ ورک پہ جا کے ان کا جائزہ لیا، لیکن سب سے اوپر جو بنے دمزنا کے کولس کے ہیڈ ورک پہ جانے کی زحمت نہیں کی، اور نہ نمبردار نے اس بارے میں کچھ بولا اور نہ کونسلر نے. لہٰذا ہم دمزنا والے تقریباً 2 سال سے پانی سے جوجھ رہے ہیں. کم سے کم 2 سالوں سے اس نالے میں باڑھ آنے کی وجہ سے پورے جتنے بھی ہیڈ ورک سے اریگیشنز کنال کے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں. باقی جتنے بھی نیچے جو ہیڈ ورکس ہے ان کو محکمہ بلاک اور اریگیشنز نے تیار کر کے دے دیے. پچھلے سال بھی، اس سال بھی 3 کے اوپر کام کیے، لیکن دمزنا کے اس اسکول کے اوپر کسی کا نظر نہیں گیا، نہ اریگیشن کا اور نہ محکمہ بلاک کا. لہٰذا یہ کولس کے ہیڈ ورک تقریباً یہاں ہیڈ ورک سے دمزنا تک تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، اور یہ پچھلے 2 سالوں سے بالکل سوکھے ہوئے ہیں. اس پہ پانی کے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. حالانکہ محکمہ اریگیشن کی طرف سے
ये करोड़ों रुपया दे के एक नर्मदा तक का एक इरिगेशन कनाल बनाए गए हैं और इसमें ठीक तरीके से पानी भी चले हैं कई साल, लेकिन अभी कुछ 2-3 सालों से इस इरिगेशन कनाल के ऊपर महकमे की तरफ से मरम्मत के नाम पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल बाढ़ आने की वजह से इसके हेडवर्क पूरा तबाह करके ले गए थे, इस पर भी एक बार जाके देखने की जहमत नहीं की। हमारे नालना की ज़मीन वक्त से पहले पानी नहीं होने की वजह से लोग काटना पड़ रहा है और खेतों को पकने से पहले यानी हमारे जितने भी फजिल है वो काट के लोग जमा कर रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ दमसना में कई सालों से इसका बहुत किल्लत है, आप लोगों को सही हो पाता है। इससे पहले हमने महकमे इरिगेशन वालों से कई बार ये 4-5 सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए खेतों को सैराब करने की कोशिश कीजिए। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे आप लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए पानी पहुँचा रहे हैं। हालांकि हमने हमारे साथ जितने भी दरख्वास्त दिए थे जहाँ जहाँ करगिल के बाकी डिस्ट्रिक्ट की जगहों से, उनको लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए कई गाँवों को पानी पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन जब दमसना की बारी आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। उन्होंने आज तक इस पर गौर नहीं किया। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि या हमारे ज़मीन को पानी पहुंचाने के लिए हमारे हेडवर्क को ठीक किया जाए या हमारे खेतों को सिंचाई के लिए लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए पानी पहुंचाया जाए। और हम अपनी काउंसलर से यही गुजारिश करते हैं कि आप हर रोज़ इसी रोड से आना जाना रहता है और आप दमसना में कई बार आ चुके हैं, आपने एक बार यानी हमारे इस इरिगेशन कनाल के बारे में, ज़मीन के बारे में लोगों को एक बार बोलने की कोशिश नहीं की। हालांकि आपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम ला के मुझे पुरतिक से के पूरे हेडवर्क के ऊपर ले गए, लेकिन आपने एक बार हमारे इस परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं की। जो नाले में आके ऊपर लेके टीम को दिखाने की कोशिश करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया। लिहाजा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासकर डीसी साहब और सीसी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारे मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। ख़ासकर हमारे यहाँ कम से कम 90% लोग इन खेतों से वाबस्ता है, जिसके लिए आप लोग को पानी पहुँचाने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।